kebebasan nuju semua bergulai dengan aku Sima Tawil dalam Lansak Kenang Sarawak tahun 2021. Tahun 2021 nak lama lagi datai bak penghujung. Tang ndang ditemu mayu tahun tu nibak sejuta kenang ngagai kita lebih hagi di Sarawak. Unit Komunikasi Awam Sarawak belak nak tinggal nyimpan tiba kenyadi semampai di Kenang. Hari pemayu kenang sejarah cerita tang kena 18 Disember 45 nibak kenang ngagai kita kenang ikut rakyat udah ke gabungan Parti Rakyat Sarawak GPS nadai kalak disadang boleh majoriti penduduk kunsian negeri dun pemadu besar bak pengawal berpilih besar negeri PRN 12 Sarawak ia ke-45 ke-12 kali udah diatur. PRN nyadi ke tengah belama udah ke tepekul Berpunari Agung Kitai Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah netap ke pemutus Sarawak berjalai ke atur darurat. Tang penghujungnya diatur jauh berbeza henti dibanding tahun-tahun sebelum tu ketegal ngai nak nitiah ke atur Operation Standard SOP nagang penglekai COVID-19. Bapa pengawal berpilih serak tu, GPS dikeriang keempat itik parti, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Parti Seati Rakyat Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS, ngau Parti Demokrasi Progresif PDP, boleh 76 hari 82 penduduk, ningkil ke sejarah Barisan Nasional BN ke boleh 72 itik penduduk Kunsil Negeri bak tahun 2016. Pemujur nak Allah disalam, tik nyadi ke kelai ngagai sukung rakyat, ngagai pegai Kepala Menteri ke megak nyadi tuai GPS. Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg. Jalai pemanah cerita diumbak engkau pengeriang hati Kepala Menteri ngagak pemutus berdiri bak dun gedung nguji nasib nyilih Datuk Narodin Majais ia menang boleh 4,310 hitik majoriti undi. Ngalah ketiga calon penyakal PSB PBK engkau Parti Amanah Negara. Saya rasakan bahawa kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Sarawak. Khususnya dalam meletakkan Sarawak sebagai sama rata dengan Semenanjung Malaysia, iaitu Regional Partnership dalam Malaysia. Ia bersumpah nyadi Kepala Menteri ketujuh bak mua tuai megai menua TYT Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud nangkan pemujurnya digerah lemai PRN 12. Kena 30 Disember 2021, Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari sudah mantai ke ripih pedua Kabinet Baru Negeri Sarawak kemungkur 10 Menteri penuh engau 26 Menteri muda. Kena Kepala Menteri penumbuh Kabinet Baru tu berpelasar ke Pelan Pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 dikenal nyampai juluk nampak Sarawak nyadi negeri berpenatai pemisi tinggi tahun 2030. Kabinet Serak tu ngayan ke Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian nitah ke Datuk Amar Douglas Uga Embas ngau Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan jadi Sapit Kepala Menteri. Udahnya bisik 12 tuai baru dipadu ngisi pangkuk pengawak nyadi Menteri Muda. Kena Kepala Menteri rekrut pengawak kabinet tu dekat diperhati ngau ditisir kena suku keterubah 2022 jadi ke penyikap nyungka hasil servis kelebih mana ke pemayat Dudi Ari. Tu ripih penuh Menteri engkau Menteri Muda Kabinet Baru Sarawak.
Pandemik COVID-19 ke masuk tahun kedua terus merik pangkat besar ngagi menuai yang kaum Sarawak. Tahun 2021 ngemata ke Sarawak sekali lagi diuji ngau munsuh ke nak dipedak nyentuh mayung orang berbadi nyawa kelimpah ngerugak sosioekonomi negeri itu. Pengelekai varian baru ianya Delta ngau Beta ngujung ke kes Niki ngenyit bak Sarawak kelimpah kalak ngujung ke kes pemaduk mayuh bak Malaysia ngau penyampau 5,291 kes dirikut kena 12 September 2021. Tajapia penyadi ke ngirau ke artinya suman nyadi 2 angka bak ujung tahun 2021. Pengusut kes tu hasil bermacam inisiatif digagak Perintah Sarawak ngenak kuasa berpelasar ke konstitusi ianya ngagak pemutus kesenutuk dalam nagang pengelekai pandemiknya. Dengah Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak bergulai ngau Perintah Besar, dia Perintah Sarawak udah mujur negap ketikas imuniti rakyat dengan cara merik vaksin COVID-19 berenggat berengkah Februari 2021. Pihak Megak Sarawak nyadi negeri keterubah bak Malaysia mujur merik vaksin COVID-19 ngagai nembiak berumur 12 nyentuh 17 tahun berpun September 2021. Pengawalnya disambung ngau merik dos booster untuk rakyat berengkah 13 Oktober 2021. Tinggal mata ke Sarawak nyadi negeri kengembuan tikas merik vaksin pemaduk tinggi bak Malaysia ke ngerikut sepenyampau 182,753 ikut udah divaksin nakak 26 Disember 2021. Pemedis rakyat nyangka ditipang pementas perintah ngau mayuh macam bantu ari Perintah Sarawak, ia kenyengala tampak ditemu balat mai pemaya ngagai rakyat mayuh ianya bantu khas Sarawak ku sayang tau ke BKSS. BKSS tu keterubah di Tengkebang bak tahun 2020, alai Perintah Sarawak ngungkup ke belanja 5.3 bilion ringgit untuk BKSS 1.0 nyentuh ke 7.0. Ukai sebenarnya, Perintah Sarawak mutus nanduk bantunya ngagai BKSS 8.0 untuk tahun 2022. 285.47 juta ringgit dikena nyaup rakyat ngelempung ke tatiang penghidup, nyaup ngadu ke penanggul rakyat. Nak nakatnya aja Perintah Sarawak megak numbuh ke pelin pemansang udah COVID-19 kena 22 Julai 2021 ti ukai seminat nyadi ke pengelantang penghidup rakyat tang berunding ke cara ngemujur ke juluk ati Sarawak mansang manggai tahun 2030. Kelimpah harinya JPBN Sarawak megak terus berbenar nagang pengelekai COVID-19 dengan cara nerit ke atur pengawal standard SOP lebih lagi nyekat penatai temuai ari luar ke Sarawak. Kena 31 Oktober 2021, Sarawak lenyau sikut tokoh politik ke mayu penelebak ianya Niang Sapit Kepala Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemumasing ke berumur 72 tahun. Ex-Kaban Kunsi Negeri Adun Dun Balai 9 penggalnya midang bak Norma Sarawak Medical Center Kuching ketegak penangguh tungkul ati. Tan Sri James Masing berengkah dipadunya di Sapit Kepala Menteri Kenyau 2016. Kelimpah harinya, ia mangkuk pengawalnya di Menteri Pemansang Infrastruktur ngau penyangkai kapal Kemenggak Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS, ianya Siti Aripati Komponen Gabungan Parti Sarawak GPS. Pemidang Tan Sri James Masing ninggal ke Sikubalo, Puan Sri Datin Amar Dato' Corin Masing ngau 5 ikut anak. Tang sebelumnya, mayuh perkara nyadi bak pejalai curak politik Malaysia alai bermacam leman nuntung perintah bak renggat besar sebedau disimpul ngau pemutus Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipadu nyadi Menteri Besar Malaysia ke-9. Ia dulu harinya nyadi sapit Menteri Besar nyilih penduduk Tan Sri Muhyiddin Yassin tinggal lengkap ke penduduknya kena 16 Ogos 2021 ketegal ke nadai sukung mayuh hari Raban Parlimen. Datuk Seri Ismail belak megai pengawal besar bak UMNO alai ianya di Mandal Chairman partinya kelimpah ia Kaban Parlimen Bera. Bak pejalai politik ia sekedar hari pengawal ke besar kalak dipegaiannya nyadi Menteri Raban Nembiak ngau Lumbak, Menteri Dagang Dalam Negeri ngau perkara berbeli barang ngau Menteri Pengelikun Menua Malaysia. Sejarah Sarawak tahun tu belak dirini ngau pemutus Dewan Rakyat ngemenar ke atur undang-undang RUU berkaul ngau sempekat Malaysia 1963 MA 63. Ubahnya nerima sukung lebih 2/3 bala Kaban Parlimen hari 200 ikut sidak bak baca rengat kedua ngau 199 undi nyukung bak baca rengat ketiga.
Kena 23 Disember 2021, ubah RUU-nya belak dikebenar ke majoriti lebih 2/3 bak Dewan Rakyat, udah ke disukung 49 senator. Hari pemutusnya, penduduk Malaysia bak Gempung Malaysia di Kerieng Kagi nundak ke sempekat sebelum menua tu di tempat subak. Menteri Besar Impu madah ke sukungnya nyadi ke kelai ngagai ulah bergempung bersepenemu rakyat seririh ngau reti jaku Malaysia sebilia. Dulu harinya, Menteri Berupis Menteri Besar Parlimen ngau Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar maya mantai ke ubah RUU madah ke ubahnya nyadi ke pelasar ngagai penegut penduduk Sarawak ngau Sabah bak Gempung Malaysia. Maya menua tu betapi engkau penanggul ekonomi ketika COVID-19, Sarawak nak malik ke belakang, ngatur singkang dikena ngemansang ke ekonomi nentu ke bisik kuasa ke entap bak minyak ngau gas. Hari pemutus ranau dagang tau ke CSA ke udah ditanggam Petroleum Sarawak Berhad Petros ngau Petroleum National Berhad Petronas kena bulan Disember 2020. Kepala Menteri Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari Madah Sarawak ngempuhaknya berpegai berordinan ngali minyak 1958 umur 58. Tuk tahu daripada hari pengawak Petros. Meri pengawak ngagai company berjalai ke pengawak ngadu ke minyak nak jauh hari miri ngau Marudi. Perkembangan ini amat bermakna kepada negeri Sarawak kerana ia menandakan negeri ini sudah mempunyai kawalan penuh terhadap sumber minyak dan gasnya di daratan berdasarkan Ordinan Pelumbungan Minyak 1958 atau Oil Mining Ordinance 1958. Kena 13 Disember 2021, Petronas nyain sempekat besai HOA. Enggau Petros nyadi ke kelai kerjasama dua itik company tu ngadu ke dagang gas petroleum LPG di Sarawak. Dulu harinya kena 23 Julai 2021, Petros sudah berjadi ketung gas diri empu, LPS ke udah dijual dia tu. Ukai sebenarnya, Petros bisik nyaga stesen minyak diri empu bak negeri tu. Tahun 2021 nak ngelengkap ke pemanah kenang agai pengawal lomba negeri tu. Tu berupaya amat dipedak hari penyulut Boni Gustin Bunyau kemujur mai pulai midul mas bak lomba Paralimpik ke diatur di Tokyo, Jepun 2020. Tajak baru menatai ke diri bak renggat bertikas dunia tang atlet powerlifting tu ndak ulih dibanding pemekit bukai sebedaunya ningkil ke rekod dunia engkau pemujur ngangkat ke 228 kg. Pemujur yang hari kemenua tu belah digerini mana lagi alai siku lagi bakih ya Joey Ki mujur terbaik ke midul Perak bak pekit ke Sebaka. Ukai sebenarnya, bak main bol megak peranak negeri tu tahu dipadah ke berasai temegah hati alai Sarawak United FC SUFC mujur nempak penduduk bak Liga Super tahun ke dekat datai. Tu berpun hari pemujur timnya ngulih ke penduduk lumur 2 bak Liga Premier tahun 2021. Dikenang ujung ke Lansak Kenang Sarawak tahun 2021, kami Unit Komunikasi Awam Sarawak meri Selamat Tahun Baru 2022 ngarap ke tahun 2022 mai pengeransi engkau pengeliat hati kita berjalai ke pengawak diri lalu nempak mayu pemujur.